সাহু। सर्वप्रथमे समस्तଙ୍କୁ नमस्कार शुभ सकाल अनेक शुभेच्छा सम्माननीय सभापति महोदय ओ मोर उपस्थित थिबा गुरुजी ओ छोट बड़ भाई भौणी माने आजिर एई अवसर स्वाधीन कराइथिबा समस्त वीर संग्रामी मानकु मोर भक्ति प्रति प्रणाम जणाई मोर वक्तव्य आरंभ करुछि। आज होछि 77 साधारणतंत्र दिवस। ଏହି ଦିନଟି ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର ଦିନ ଅଟେ। ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ଏହି ଦିବସଟିକୁ ପାଳନ କରୁଅଛୁ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲା ପରେ ଆମ ଦେଶରେ ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟ ପାଇଁ 2 ବର୍ଷ 18 ମାସ ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଶ ଏବେ କେତୋଟି ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଛି ଯେ ଭାରତ वंदे भारत माता की